وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا خطبه کنیانا بعشی دو این حضرت فقه خطبه یا موضوع که تو یان بحث موضوع اول وفي هذه خطبان اولین موضوع کو یصف الله تعالی ذات الهی فقه اوصاف کا تو بیان بچی دونا موضوع دوم کو ثم يبين فضل الرسول الكريم واهل بيته سهم پیغمبرنا اهل بیتی مقامانا فضائل چی بیان بچی دیکنن کتو غتا ده زرچا کتو شن موضوع بعدی پو ثم يعظن نا غتن میون لا تا قیامت سوپا امام فیقوس پن ما یدبی جلتگنا مواعظک غتی نفوسون تربیت به مواعظک حضرت دیزدین کسل ملچین مواعظه غتیس کتیکا جلتا تام اولی کا کسل مولد فتبارك الله الذي لا تبلغه بعد الهمم هم الثناء الجبنا تبارك الله الذي تمام برکات و نعمات و نعشیب عند خدای ذات کو خداوند متعالی فقو کی دی ذات بھی صفات دیو ان لا يبلغه ذات الہی فقو ذات بھی کا مذهبتنا حقیقت بھی کتے بمت بعد الهمام دی انسانی فکری جولان ابعاد حقیقت سامت فکر بنا خدای ذات بھی حق بھی خدای ذاتی کنه ذاتی معرفت حاصل چه حسابی قدرت چی مید ممکنات لگا یا دیو صفات الہی شدیق نہیں خدای ذات بودی سوشیگین همام بعد الهمام یعنی میجوکس بی خدا چی ولا یناله حدث الفتان فتن فتن زیرک زرنگ انسان یا غیر انسان لغا کوئی فکر کلا حرکت چیچک حدسی مستقیم چوک مطالبی که به حدس تامنگین چه اودو چوغا تمام زیه سنی حدسی که خداوند عالم ذاتی که لبتوک ضرور دیو امکان میں جن و ملک و بشر است حدس و فطانت و زرنگی کا خدای ذات کو لقت کیونک ضرور دیو امکان میں میل چوک ضرور دو چچا من الاول الذي لا غایت له خدای ذات کو دو چوس اول چکین ازلیت چکید خدای صفات یعنی چکین اصلا خدا لا سرچک غایت چکمید و الا تمام ممکنات لا خب یون صفا غایت نا انتها چکید دیون کو فنا چه دو چوز مید پس ممکناتی صفات انسان بسید فینتها اگر غایت گاچی چه نه انتها چچین کوئی ٹیم پوله بند چھوٹے چچین فنا چچین ذات الہ حدیث وشی میں ولا آخر له فینقضیا خدا لدی مسئولا ونا دی کا اول چکمه دی کا آخر چکمه تا اگر آخر یدن پاس دی آخر بگده درگدو تو آخر انتها چه چیشی قرار چچه من خدای باره هم حالا منها فی وصف الانبیاء دی جمله انبیاء کنی وصف سرسید کسل مولد فاستودعهم فی افضل مستودعین اونا دنیا ین نسل سبرایی چتنا بشر نسلون آبا صغی شولیان نگنا نقل چن دیگه هبه ملهب ابو البشری کنا تایون نقل چن دی عالمی دی نسل پچوپا نقل چن دی نقل شاید که سلسله نگتن بشر سا خوب مختلف شولیان زندگی بند گاه کافری شولیان لب گاه مؤمنی شولیان لب اونا فرض بزنگتیز ها پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در تمامی بشر کو پوری کرد با
خب ده زنا أدوني شو لينغتي نقاط يوتبا ده إسلام كم إسلامي ده ينزوج ده ينزوج در بدر ماموسهم ظلمات ينغتا فيه بينيوس ها लेकिन हजरत इसका सल मौलिद अनबिया कुंदुमन अमीन अनबिया कुने आबा व अजदादुन गम्मा मुअमिनी वचिन मुअमिनी कन मुअमिनी शुलियां बदल चेने होसे फिल अस्लाब الطاهرة जरदो من दो वोया कसल मौलिद फस्तौदाहुम दि अनबिया सब अमानत वदी अल्लाह बोस खुदास फी अफजल المستودع दुआं वदी अल्लाह जपी यकमो जगह जी कजास وأقرهم في خير مستقر هم क्यों सेना क्वीन दी नुदफी शक्ल गोतन दे नुदफन पाक जगह चे हम जास यानी रहीम मादर उन रहीम उन गामा पाक रहीम हम जास तना सखत हम कराइमुल अस्लाबी तना सखत यानी नसख कुरान बमाने नसखत शम्स लुगात यानी इन ज़ालत शम्स बमाने ज़ाल زوال دیگه تنا سخت هم یعنی کن سونسیون بدل چنیوز چی کرائم الاسلاب کرائم یعنی سلوبون کوی پوش کن کوی آباس های شل پو کوی دونی سکت پونیان یاد زنه رجونلت دونیان یاد زنه دو لیگ یعنی کرامن پاکیزه اسلابونیان دوست الى مطهرات الارحام تا اینکی کوی امونی در ساما رحمونیان دوست كلما مضى سلف قام منهم بدين الله خالفون صامت دون لا يقمو أنبياء كن شغل قلبنا خيانو نيان خداي دين بو حزب سوبنا دي شريعت بيغا بدل لا يونس خلاف يعني رجعنا يونس يعني پیغمبر بعدي ديو تصولين يونس ديو تصول بس آدمي كان يونجو حتى أفضل دامن حتى انتهى अफज़ल ताइन की मुंतहीसुम करामतुल्लाहि सुब्हानहु खुदाए इज़्ज़त व करामत का मुक़द्दरात की कहले ताइन की दी अनबियाए सिर्फ़ु खुदा मुंतही छचु इला मुहम्मदिन यानी खुदा थोंचु सामा पैगंबर का सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़अख़रजहु मिन अफ़ज़लिल मआदिनि मनबिता सहमा पैगंबर फ़िक़्हु दूसोस माआदिन चंख्यों असे से मनबत माआदिन कुरान दे मादनियात साग बिंग मी जगो लजरसिन पास पैगंबर फ़िक़्हु खारिज बस क्यों दूसोस फ़िक़्हु इनमी असल इनमें भी आबा व अजदाद की नासिलियाना मिसल अबू इब्राहिम नासिलियाना इस्माइली नासिलियाना इब्राहिम इस्माइली का हज़रत मुतही छे आबा इब्राहिम और इस्माइल ज़रदे है ओया व अज़्ज़िल अरोमात मग़रिसा अरोमात जम अरोमाइन अरोमा असल लज़रसिन है असल शे यानी ले यानी रिंचन क़ुतरतमन अज़्ज़ल रिंचन द असल उनकी अज़े से मग़रिज़ गरस यग़रिस मग़रिबी वज़न का चीन दसनारिना चांग शुचु बिजागोले जिसने असले लुगात माना हाला जी का तेरी अपना तबिया दे गरस तुश शजार ज़िद्दे ना चांग शुचु पास दे दिया नुकसल मोले दे उसूल दी शजारे तो ये बापू ले याना इज़्ज़त आज़म गांज़ छाजनिम्बो व शजारतिन तय्यिबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस समा कुरान यानुन पैगंबर फ़िक़्ह बिन नस्ल मुबारक पुल शजरे तय्यबी का ताबीर वसरे व शजरतिन का शजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस समा फ़रअ पर अर्श यालता से शजीन सिदरतुल मुंतहा तसे पैगंबर फ़ुरूअ हाँ समाई तरफ लख्याँ जी तुअती उकुलहा कुल्लहीन हर वक्त ज़मान समरे इल्मी पर अहल बैत इस शज़्दे बिन छाना وأعز الأرومات مغرسا حضرت फ़िक़्ह व आबा व अजदादी दी शजरे तय्यबा पर से मग़रिस از شجره و بین ما یاد بیدی اصل پو لیگن پاک نه طهارت نرینچان یاد بین من الشجرة التي صدع منها الأنبياء دیو ده اصل شجره نویسیون
ده اصل شجره بيانا السائر انبياء كتوي نسل نادوس انبياء شجره بين سيون سے انبياء انا حضرت اپوچو ابراهيم كله ابراهيم كان اسماعيل وسيد با يعقوب واسحاق وما مثلا وانتجب منها امناءه ودون خدای ذات انتجب یعنی دی اصل نبوت پی کنا دی شجره طیبه کنا خداوند متعال انتخاب از فسر دمز منها پوری امنا سر ادراته خیر العدرا دی پیغمبر ارسام اهل بیت بهترین خیر نه برکت انگنگن ادرات پوریونی و اسرته خیر الاسرا دی پیغمبر اسران خاندان قبیله نه اسران خاندان کو خاندان گامیان من ٹھیک ٹھیک بہترین برکات و خیر انگنگن پوریونی و شجرته خیر الشجرا دی پیغمبری نورانی میدی لقصوص کو تمام شجره لقصوص گامیان تل خیر و بهتر بوین انا و علی كشجر واحد وسائر الناس من شجرة شتى وشجرة طيبة أصلها ثابت نبتت في حرم دی پیغمبر فیق بی نور مبارک شجره بو روشن سون سکیه یعنی دی لقصوب سکیه سون دائره حرم یعنی مکه معظمی کا ظاهرا ہے او یا او وبسقط زر بسقط بمعنى ريمو زرسين جوهي أسرع قرآن لغات نيتو بس جوده بسقط قرآن لغات والنخل باسقات لها طلع النزيد أدي دي باسقين باسقات باسقات يعني باسقة باسقاتون اسمه فاعل بمؤنثي والنخل باسقات لها طلع النزيد باسق بمعنى طول ريمو زرسين پس پیغمبر فیق بدی نسل شجره په طول سر رینگو سونسیونس فی کرم دو عزت و کرامت دی شجره طیبه لقصوص بی کندیو سر طول سون لها فروع طوال فعال وزنکا ظاهرا سیاغه مبالغه وزنکا دی شجره طیبه پولا یلگا یود لیگ یعنی طول و دراز یلگا رینگو بنی هاشمی یلگا ون یود رینگو مثال چاہے او یلگا صغر و ثمرة شي و ثمرة لا وثمر لا ينال دی شجر طیبه پی کسر خان دی خاندان پی علوم پو ثمره کناین علوم پو دو علوم یود لا ينالو احد من البشر و مخلوقات ده علمی رتبه کمیل کنچی کما اینکه خود حضرت فقه خود بیانو کسان مزده ولا يرقى الیت طیر امیر المؤمنین ده شجره رینده این منا حسن حسین و غیر ذلك سایر ائمه ولا يرقى الیت طیر نچه علومنی ده کتوی اگوی کلتاسه سایر علومی شقبه کفوری اونکن ملائک منه علومی شرپی شقبه اودونا لا يرقى دك يوم ينتمين كان ديونغان وثمر لا ينال ميدي بني هاشم قبيلنا يونس بدي أئمة أظهار كنيدي ثمران علوم لا ينال أحد دك ينسو لبي علوم تيك من دولا ين تشبيه تامن تيك دو زرمان ينمي علوم تيك من لا ينال فهو إمام من اتقى فهو بيغمبر أقرامي فيقبو یو لمستن امام این قاسو چک اهل تقوی این اهل تقوی کن امام پو پیغمبر این و بصیرتو من اهتدا قاسو چیز هدایت لقبول بنا ادونی هدایت لمستن نور کدی رسول اکرم فرقوین و سراج لمع زوه سراج قرآن یادونا پیغمبر لقبت آسده إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। दियां लोगों पैगंबर दी लक़ब को इशारा बदेरा सिराज नूरिन दो नूर दूसो नूर चिन ला मअल्लाह वो दी नूर जिब्राइल को तमाम कायनात यां पैगंबर दी नूर जिब्राइल को ले चाला मान बरका शान जिब्राइल जाओ यानी दी नूर जिब्राइल लेप्चा व शहाबुन सत नूरुहु शहाब देश नाम योद पी तेज नूर योद पी देश कानमून लजरबात दूसरो शहाब इन यारां यानी वजूद मुबारक को सता नूरुहु दी नूर को कुल्लन खेते पदंदुन रंदुन बरकलम हो रन दियो दी लोगत को आ ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन यानुआयों से दे दी ज़ियारत च वज़िना दिल कादी हज़र आदे अदुदी आदे आने रन ज़िनात هذه زينات ولا تفسير يا يو صار مع أبوس عتيق باششين سنا زمان يانو سيلي بين سمت بين ده الدها بين دو مت بين مت سنة بحث جبار بيانو كشخص تانسده بحث بيان تجاردو تانسده عن سيجيونجي دي تجاردو دي زوج بسندو دي كزوج رجع بانيانه ستارك تشجين متسارك چانا دی کندیان زوجا دی ما ایجاد بکنی دی وسیله پول زینات زرسی یعنی اسلامی دی نور کو پیغمبر نامیر المومنین زری که ایجاد سونده हाँ दीदियाँ तशबीह तांसे छान दी लजीनात दी इस्तेमाल बस दी वजह पे कहे लिहाजा कसल मुरद व चीन जरबाना पैगंबर सिफात चिची वजन दुन बरकलम ओहो पैगंबर दे नूर एजाद बखन कोई बरक पू मरकज नूर इनकी ओलू मरकज नूर इंदे छाना दू दी एतबार का हजरत ज़ियारत पे वजीना अलकादिया पहुंचे दे बरकलम ओहो दिलम आन बरखशन बू तेज बरेंगियो सीरत हो पैगंबर फ़िक़्वी सीरत बू अलक़स यानी अदालत व एतदाल व मुअतदिल योद है क़स बमाने क़स माना ची एतदाल व बराबरी इंदे है देगन इस्तिक़ामत व मियान रवी योद व सुन्नत हो अर्रुश्द पैगंबर सुन्नत बू इंसान फरिज़ रुश्द व हिदायत सुन्नत रसूल ची पैगंबर कौल फ़ेल तक़रीर व दिन सुन्नत लछो तफसीर ची गते कुरान इल्म उसूल है ngati istilah misa ga sunnat zerbana sunnat bishaksa qwet andi ogde ergabna e ulumi shuguna sunnat la chididu sunnat yani qawluhu wa fi'luhu wa taqriri majmu'a bil zersin sunnat yani ngata hujjat in kitab wa sunnat zerbodu in kitab yani kitab sunnat yani qawl fi'l taqrir ma'sum di majmu'a bil sunnat sana सुन्नत रसूल रुश्द हिदायत इन इंसान नजात तंगी हिदायत तरफ करनी व कलाम हो अल-फसल पैगंबर फ़िक़्वी कलाम को फसलुल ख़िताबिन हक़ न हक़ चार चाते बारफ़कान रसूल कलाम पुस हक़ न बातिल जुदा बची अम्मों आता आए मारिफत चिदूची हासिल मचाना हर इंसानी कलाम बुला फसलुल खिताब तक यानी पैगंबर कलाम बु फसलुल खिताब कलाम हुआ फसल व हुक्मुहु अल आदिल पैगंबर फैसला न हुक्म बु जो आइन आदिल बु जो यानी लिहाजा कुरान यानो बयान सोसियत किंता ईमानी दरजे का लफ्ज़ मन मगर इनकी इज़ा क़ज़ल्लाह व रसूला मा कान लिमुमिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अन यकून लहुमुल खियरा कुरान हदीस होदे असलन मोमिन मोमिनात जदी हक में कि खुदा न रसूल फैसला तमद यंग नजर चिक एतराशी बायत भी दूला तस्लीम छना दी मोमिन मोमिनात अगर देम का तो इन मिन चिका तो बस छोन चिका तो नजर चिक्का तो ये सार विस्तार बना दो माना मोमिन बुखरान में लिहाजा मा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अन यकूना लहुमुल खियरतु ज़रदे व कलामुहु व हुक्मुहु अल-आदिल अरसलहु अला हिन फ़तरतिन मिन ar-रुसूल खुदास
دی پیغمبر کو بشر طرف لف حبس تانس دو ده وقت زمان پیک کی ده وقت زمان کو فتره یوتن رسولی شدن فتره یعنی خالی حتی دجا معنا تازده رسول چی نیان رسول چی بار یعنو خالی لوز کنی زمان کو لزربت فتره و حفوت عن العمل چونکی مخلوقات سا عمل اونن گڑبڑ نا خوین خطا یان سونسیتی اونا رسول این درمیان فتره چانا دیان مفسدین سا امتی عقائدنا عمل گاما در هم بر هم خراب بس در بدر یان پانس یوتین دیتا نا پیغمبر مقبول سونسیدون اصلاح بشتون و غباوت من الامم غباوت چیز ربط غبی مقابل زکی غباوت یعنی بیقوب بیوقوف جنگلی دنگر تب انسان نچنگ خواه ذهن پیانو میچوچا غبی ذهن کن ذهن شنته کن ذهن اودون لغباوت مقابل زکی پاچانا دی بعض من الامم دی امانیان بعض امم کی نهایت غباوت میاد بینن اوده وقت بیکا رسول مقبول در رسالت تادون مسترانا وعز بونتاز چیز رد دیوین تو اعملوا یلی مؤمنینون متا خطاب از امیر المؤمنین فقود اعملوا لبشر سقین تستا عمل بشگه رحمكم الله عمل صالح بس من گنتا پنجمین یا عمل صالح بکنون لخدای رحمت کو شامل چتین خدا رحم بشگه على اعلام بینات دون عمل بتانا کنتز ده اعلام کن کی بینه و روشن یتن اودونی حسابی گبوز اعلام بینه سوین اعلام بینه ائمه طاهرین کن اعلامی یعنی غتا راهنمایی شاید بی نشان علم نشانه توزین اودونی مطابقی که عمل بنده کرهم بجین دومت به بو حنیفه و مالک و اشعری و اودونی مطابق بخن عمل کدو عین گناه محسویت این کجی عمل جگین شو تبو؟ سانا علا اعلام بینت زده کنتز عمل بز دوان ده بنا پیکی اعلام کتویتن بینه روشن بکنی ده اعلام اهل بیت طاهرین اینن کوین دستورات مطابق فالطریق نهج یدعو الى دار السلام پس دی شریعت بو طریق کناین دی لمپو یعنی شریعت بو دی توز وسیع لما من نهج در میزر بد نهج درشتین ما نفل فل لما دیو سیده لیگان نفل فل لیگان کامل لم چگین یدعو دی شریعت نطریق بس کنتن تیت دعوت بس کچنگار الى دار السلام ده سلامت نام بو بهش طرف لا چونکه بهش عنوان چیزی دین دار السلامین و انتم فی دار مستعتب کنتان داره دو سوزنا جمعیت مستعتب جمع مستعتب ماده ادبا یعنی این ادبا به معنی رضا کنتان دو سوزنا جمعیت یعنی دنیا جمعیت دیانه کنتز رضایت الهی پدره دی که کاسب بس جالب بس دوشی احکام شریعت کا سدول نا رضایت الهی کو حاصل چه مستعتب استعتب گواب یعنی استفعال استفعال از دلالت چی که بعد طلب الشیء کا پس کنتر رضایت الهی طلب بس دوگیان دو زولتان چنگینتان دیو استعتب استفعل مستعتب ادی اسم کنتان دو زولتار چنگیو دی دار کن طلب باشه چن رضایت الهی پو علا محل و فراغ چونکی دیان کنتا هم مهلت چنگین سیگیود نام ملک الموت ماله بایود دیو مهلت دیان لاشی بچین نباشی دیان کنتان ادنا در کورن دوگنا چود دیاز کیا و فراغ و دون دیان کنتان فاریغ آیود یعنی مشغله مید خب دیو این موقعیت بندی فرصت بکود ماتانشی و الصحف منشورتون و دون دیگه صحیفه اعمال قامت تین سیود قیامت لنگ دیو زرده قرآن یعنی چی زرده و اذا الصحف نشرت و اذا الموعودة سئلت تمام صحیفه اعمال قامت قیامت لا شب کیان سے چیک مال چیک با تین سے قامت زوجت کنچین یوم تبل السرائر کوئی صحیفه اعمال بتونچا سگا یاری تونچا نی تونچا یعنی دیان زبچک سانچک چان میلوشا بعض حضرت از کسال مولد و صحف منشورا
صحيفة أعمال ديك زوجا صحيفون تينسيود كنت ديك أعمال بوس تينسنا ملائكة سقط قلم كرنا والأقلام جارية كرام الكاتبين قلم سترولين يود سترولين شي بس خان كنتنا حس قامة ديك سترولين يود طاعات معصيات كراهات شي قصوك أخلاقي أدبي اعتقادي قامة ديك يود أسكيا قيام الله يا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا شكرا يوم أتانا نصيحة مولاي والأغلام جاري أغلام قلم مفرد بقلم أغلام جام سونده هي والأبدان صحيحة يمكن دا أزور شيلوزجي مهلات يود فراغ يود صحيفة يا أعمال بديك خالية يود ديك تيج بي نايج بي ينچا أغلام كرام الكاتبين إذا كشبين شد بس خرز ديك عبادت وصوم وصلاة وقرآن ودرس ومباحثة ينقام عبادت تا ملائكة نيز أسكيا قيام الله صحيفة كن آغاي زيتي تيوت صوم وصلاة ودرس ومباحثة يوت بح تا قرآن باتسنا قامة تاتي تا دو مت به SMS قام سكتويت ننا كنتي يود مت كنتي زاچا چايا SMS نا انترنت نا گوگل كاتو ديكا يودنا تتبالو الأغلام جارية والأبدان صحيحة رجونا خداوند عالم صحة سلامت يود ركعت جوش بيخ با در قدرت يود سن بيخ اسكيار غاس بين چی بچين هر مهنيانو جقسون روزات بين قدرت تدري باشي كنتز أبدان صحيحة والألسن مطلقة چون چن ختمت چون كنتي ديان مطلقة يود الله تكبير تحلیل و ذکر و قرآن و درس و مباحثه باقی چون دین خطه یودا از کی عمل کل مود نسل چیز کو ممیان جنی چی بیه دی السن مطلقه و التوبه مسموعه و دی مسئول خدای ذات بس زگویک پسیود سمیتها التوبه من طال توبه تقصي فقلت توبوا الى الله فتحت لعبادك بابا سميتها التوبه كرزول من طال توبة تقصد فقل تتوبوا إلى التوبة النصوح بس خطأ إنسان كالعظي تشجع والعظي سنة داري ديك يود سنة مهلات يود فراغ يود صحيح يود باب الرحمة واسع فيس يود ديك إمام حسين ديك حضرت عباس وأمير المؤمنين ووسائل التوسل يود يا الله سن لسون سي استغفار بنا قرتهم تيك سن استغفار باب يود دي داري باشي مسموع يود خلاص توبة تا إنك إنسان لأمارات مو ظاهر شجو خدا ارسام ذات توبه لنجين مسموع توبون مسموع ريد استماع الهي واقع شديد والاعمال مقبوله وكنتز بس بعمل ننقم ما قبول بچين اما شرط بگن بگذز شرط بچيك سادو چين اعلام استاز كان قاعده كدوله با اعلام سنز اهل بیت اطهار دستور تنظیم حسابی دوله با در دنیا یا مختلف عملی روشتن ممیلوگا عرفانی باز فلان چی عرفانی در شریعت بگا دول چی دیون اینه عرفان واقعی بو اینکه حضرت سجادی فقوی سانسی صحیفه جامع صحیفیان و دستورات عملی دو و دو من سایر کتوبیان دیون این حقایق این دکت علیان فلان نگو نفشستان و چیز نرد بیگاز اللهم صل